Miss Or. So natakaroon sa Binuangan Usamis Oriental. So nadiri ang Our Lady of Mount Lourdes Shrine. So naumabang katikista. So nanakay na sila. So ulit. Morning Shrine, Our Lady. So ubay-ubay gud mi diri sa amo ang pilgrimage, Easter pilgrimage 2024. So kung ninang diri seryoso kayo kay gikapoy sa biyahe. Nagsugod mi alas 3 sa kadlawon dito sa Trinto, Agusan del Sur. Nagabot mi karon alas 3 ng oras diri sa Binungan, Misamis Oriental. So nindot kayong view. Labi na silang lugar, the Our Lady of Lourdes Shrine. Thank you Lord and God bless. Thank you for watching. God bless us all.